श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्ये नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुवे नमः। अपने माथे बिराजता सेव्य स्वरूपाय नमः। सर्व वैष्णवने जय श्री कृष्ण। गत विडियोमां आपणे वामन जयंती सुधीनो प्रसंग जोयो। हवे आवे छे सांझी लीला, सांझी उत्सव। भादरवा सुद 14 पूनम एवी रीते आ दिवसे प्रभुने सुंदर मुकुट काचनीनो वस्त्र आवे छे, केसरी के पीळा रंगना सुनहरी किनारीवाळा, पछी मोती माणेक पन्ना वगैरे सुंदर भारे आभूषण आवे छे। विशेषमां खास तो दहीनी हांडी आवे छे। तो आ उत्सव मनावा पाछळनो खास भाव शुं छे? तो वृषभानपुरीनी यात्रा तरीके पण आ उत्सवने ओळखवामां आवे छे। वृषभानजीनी घरे स्वामिनीजी सांझी धरे छे अने त्यां नंदगामथी प्रभु सखी वेश धारण करीने पधारे छे। अनेक प्रकारना भक्तोना भावरूपी आ चित्रो पुष्पोनी सांझी मार्फत स्वामिनीजी त्यां सिद्ध करे छे। अने जे स्वामिनीजीनो मनोरथ हतो कि प्रभु अहींया पधारे, ए मनोरथ आ रीते प्रभु पूर्ण करे छे। सखी वेश धरीने त्यां आवे छे अने अष्टसखाओने आ व्रजभक्तोनी साथे जे बाललीला करी छे, व्रजलीला करी छे, ए व्रजलीलानी बाललीलानुं आ बधी झांकीओ जोईने विरह दशा उत्पन्न थाय अने त्यार पछी तन्मयता पण प्राप्त थाय। आ बे भाव मुख्य आ लीला पाछळना छे। आ बे भाव जो आपणा अंदर आ लीला जोईने उत्पन्न थाय ए ज सांझी उत्सवनो खास उद्देश छे। आ भावथी आ उत्सव आपणे मनावी होय छे। तो सांझी आ खास मुख्य करीने अविवाहित एटले के कुमारिकाओ एमनो एक प्रकारनो क्रीड़ा छे, खेल छे। सांजना समयमां आ क्रीड़ा बधी कुमारिकाओ करती होय छे अने कुमारिकाओना मनमा बधी सखीओ भेगी थाय, एकत्रित थाय, आवो एमनो मुख्य भाव होय छे। अने ए भावना हिसाबे ज संगी एटले साथीनी बधी एना परथी सांझी आ शब्द पड्यो एवी रीते मानवामां आवे छे। सांझी आ चित्रकलानुं एक खास विशेष अंग छे अने पुष्टि मार्गीओमां आ कला ठाकुरजीनी सेवाना एक अंगरूप तरीके मनाववामां आवे छे। आ अत्यंत शुद्ध रीत छे अने एटले ज आज सुधी आ प्रकार चालतो आवेलो छे। श्राद्ध पक्षमां व्रजना घरे घरेथी बधी कुमारिकाओ सांजना समये निकळे छे, एटले बधी पोतपोतानी सखीओ साथे हाथमां टोकरी होय छे, कां तो कंईक झोळी होय छे, एवी रीते बधी सखीओ गाती गाती घरथी बहार निकळे छे अने बधी भेगी थईने वनोमां जईने सुंदर सुंदर रंगीबेरंगी पुष्पो त्यांथी वीणीने लावे छे अने पाछा आवे ए पण सुंदर गीतो गाता गाता पाछा आवे छे अने पोताना घरना दरवाजानी एक खूणामां बाजुमां छाणथी एटले के गोबरथी सुंदर सुंदर चित्र दोरे छे, मूर्तिओ दोरे छे अने एना उपर आ बधी रंगीबेरंगी फूलोनी पाखडीओथी एने सजावे छे। सुंदर कलाकृति निर्माण करे छे। एटले आ कलाकृतिनो खास विशेष महात्म्य छे। कलाने प्राधान्य मळे छे आनाथी। आवी रीते आ सुंदर चित्रण लोको करे छे अने मनमा एवो ज भाव राखे छे कि प्रभु अहींया पधारशे अने अमारी आ चित्रकारी जोशे। अने पछी त्यां सुंदर उपहार भेट वगैरे पण मूके छे। टोळे टोळा मळीने गीतो गाय छे अने सुंदर आनंद मनावे छे। सांझीनो भाव एवो छे के शास्त्रोमां पृथ्वी परिक्रमानुं खास विशेष महत्व कहेवामां आवेलुं छे। पहेलाना समयमां मनुष्यनुं आयुष्य घणुं लांबुं हतुं एटले पूर्ण पृथ्वी परिक्रमा ए लोको करी शकता हता, पण कलियुगमां मनुष्यनुं आयुष्य घणुं टूंकું छे एटले आखी पृथ्वी परिक्रमा करवुं शक्य नथी। महाप्रभुजीए पण एटला माटे ज 3 વાર परिक्रमा करी हती। अने घणा बधा एवा तीर्थो होय छे के जेनुं आपणे ज्ञान पण नथी होतुं। तो आ जे बधा चित्रो दोरवामां आवे छे ए बधा चित्रो आ बधा तीर्थोना भावथी ज दोरवामां आवे छे अने एनी परिक्रमा करवाथी आपणे पृथ्वी परिक्रमा करवानुं फळ प्राप्त थाय छे। एटले जाणे अजाणे तीर्थोनो आपणे बोध होय के ना होय
પણ આ સાંજીની પરિક્રમા કરી લઈએ તો આપણે પૃથ્વી પરિક્રમા કર્યાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને છેલ્લે અમાસના દિવસે કોટની સાંજી કરવામાં આવે છે. એ કોટની સાંજીનો ભાવ એવો છે કે પ્રભુએ જે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું એ વિરાટ સ્વરૂપના ભાવથી એ દોરવામાં આવે છે. એની અંદર 7 સ્વર્ગો, સૂર્ય, ચંદ્ર, ભૂમંડળ, પર્વત, નદીઓ, પશુ પક્ષીઓ, પછી મીન, નર, નારી, એવી એટલે બધી જ જાતની કલાકૃતિઓ એની અંદર આવી જાય છે. કામધેનુ ગાય ખાસ દોરવામાં આવે છે. અને આ કોટને ભોગ ધરવામાં આવે છે, એની આરતી ઉતારવામાં આવે છે અને છેવટે એની પરિક્રમા પણ કરવામાં આવે છે. સાંજીના અનેક સુંદર સુંદર પદો પણ છે કીર્તન સાહિત્યમાં. તો 1-2 લાઈન આપણે આજે જોઈએ. ખેલત સાંજી રંગ રહ્યો, નંદ નંદન વૃષભાન નંદિની, અંતરપટ જુદયો, ખેલત સાંજી રંગ રહ્યો. આવી રીતે કીર્તન ગાન પણ સુંદર નૃત્ય કરવામાં આવે છે. સાંજીના વિવિધ પ્રકાર છે. પુષ્પોની સાંજી, કેળના પાનની સાંજી, વસ્ત્ર પર છાપાની સાંજી, જલના અંદર સાંજી, જલના ઉપર સાંજી, કઠોળની સાંજી, રંગોલીના વિવિધ રંગથી તૈયાર કરેલી સાંજી. એવી રીતે પણ એ સાંજીની અંદર, રંગોની અંદર પણ વ્રજના જે અલગ અલગ સ્થળો છે એ સ્થળોનું ચિત્રણ કરવામાં આવે છે. આવી રીતે આ સુંદર ઉત્સવ આપણે મનાવીએ છીએ. આજ માટે આટલું જ. આજના મારા વચનોને પ્રભુ ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. જે કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તે માટે ક્ષમા ચાહું છું. અને છેલ્લો જે દિવસ હોય છે મહાદાન, એ મહાદાન એટલે નિત્યની જે સામગ્રી હોય છે, દહીંની હાંડી, એ તો હોય જ, પણ છેલ્લે દિવસે વિશેષ જે સામગ્રી અને દહીંની હાંડી હોય એને મહાદાન તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. આવતા વખતે પછી આપણે નવવિલાસ વિશે ચાલુ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૂલચૂક થઈ હોય તે માટે ક્ષમા ચાહું છું.